السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈیولپمنٹ سائیکالوجی PSY 505 کے لیکچر نمبر 1 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں سید اجاز نقوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ورچوئل نالج بائی سید اجاز نقوی۔ آئیے چلتے ہیں جی لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن پہ آتا ہے جی ہماری سائیکالوجی کی تعریف کیا ہوگی۔ تو اس میں ہے کہ جی ڈیولپمنٹ سائیکالوجی یہ ایک سائنس ہے، اور یہ سائنٹیفک گروتھ میں جو ہے نا یہ سائیکالوجی کی برانچ ہے، اور اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو تعلقات ہیں، ہم اس برانچ میں کیا اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم ان کے انڈیویجول اور انٹرا انڈیویجولس چینجز جو انسان میں آ رہے ہوتے ہیں اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر ہے کہ ان کے بیہیویئر اور ریلیشن شپ سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اسپیکٹس آف ڈیولپمنٹ کیا ہیں جی؟ اس میں 4 اسپیکٹس دیے ہیں: فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کو تھوڑا تھوڑا ہم اسٹڈی کرتے ہیں جی۔ اس میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، جس میں جسم، دماغ، حسیات، اور اس میں جو نا جی ہماری جو مہارت وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اس میں انٹلیکچوئل کیا ہوتا ہے؟ انٹلیکٹ کہتے ہیں ذہن کو، ایک عقل یعنی کو کہتے ہیں جو ہمارے عقل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا، اس میں لرننگ آ گئی، میموری، ریزننگ، تھنکنگ، سوچ، اس کی زبان، اور اس کا جو ہے نا یہ جو عقل کی ڈیولپمنٹ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں کہ ایموشنل موٹر کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ دین اس میں نمبر 3 پہ ہے جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اور نمبر 4 پہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہ ہمارے ہینڈ آؤٹس میں اکٹھی ہیں۔ اس میں ہے کہ پرسنالٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اسپیکٹ کیا ہوتے ہیں، ہماری جو پہچان ہوتی ہے وہ، اور جو ہمارے جو جسم کے جو فنکشن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ اس میں آتا ہے۔ اچھا جی، پرنسپلز آف ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ کے کیا پرنسپلز ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے جو پرنسپل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ پروسیڈ ایٹ ڈفرینٹ ریٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بچے سب سے پہلے بچے جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ ایک ہی اسٹائل سے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سر جانی آپ دیکھ لیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ چلنے سے پہلے جو ہے کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے چلنا شروع ہو جائے بعد میں کھڑا ہونا سیکھ جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہے کہ جو ان کے ہوتا ہے، ہر ایک کے ہر ایک کے ہر ایک کے ہر ایک کے ریشو ہے اس کے ڈیولپمنٹ کی، ہر بچے کی، ہر شخص کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ڈیولپمنٹ از کنٹینیوس۔ اچھا، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوس رہتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہ ڈیولپمنٹ درمیان میں رک جائے اس کے بعد پھر دوبارہ ہو جائے۔ اگر ایسا کبھی ہوگا تو پھر ہے کہ وہ ڈس آرڈر میں آ جائے گا۔ ڈیولپمنٹ پروسیڈز فرام جنرل ٹو اسپیسیفک۔ پہلے یہ ہے کہ عام قسم کے ڈیولپمنٹ، اس کے بعد پھر اسپیسیفک کسی ایک فیلڈ کی آ جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر جو انڈیویجول ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ ایک اصول ہو گیا جی۔ اب ہے کہ جو ڈائریکشن آف فزیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس میں کہ یہ سیفلوکارڈل پرنسپل یہ کیا اسٹڈی کرتا ہے کہ ہمارے جو جسم ہے اس میں کون سا حصہ، جیسے ہے کہ سر ہے، اس کے بعد ہے کہ سر، دھڑ اور ٹانگیں اور بازو جو ہو گئے، اس میں سے کس نے پہلے ترقی کرنا ہے، کس نے بعد میں کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے جی پروکسیموڈسٹر اصول ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ کس طرح ان کی فنکشن کس طرح ہو رہا ہے۔ اس میں ہے کہ سر پہلے فنکشن کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، کون سا ہمارے جسم کا حصہ پہلے فنکشن کر رہا ہے، کون سا بعد میں کر رہا ہے۔ اگلا اصول کیا آ گیا جی؟ ایچ اسٹیج ہیز کریکٹرسٹکس ٹریٹس۔ اس میں جو ہے نا جی کون کون سے کریکٹرسٹکس، اور اس میں جو عادتیں جو ہے نا کس طرح ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ یہ ہر ایج کے اپنے ہی کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کمز فرام میچوریشن اینڈ لرننگ۔
अच्छा, जो तरक्की होती है वो सीखने से होती है और जिस्मानी मैचुरेशन से होती है, यानी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फेमिलियर भी होती है और प्रेडिक्टेबल पैटर्न भी होते हैं। प्रेडिक्टेबल पैटर्न होते हैं कि हाँ, मुझे पता ही है कि इतनी एज में जो है ना वो बच्चा जो है ना जो जवान हो जाता है, इस तरह होता है आगे, और फेमिलियर होता है हमारे साथ। फिर है कि ग्लोबल ऑफ ऑल डेवलपमेंट इज सेल्फ रियलाइजेशन। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर है कि हम देखा जाए तो है कि जब है कि कोई शख्स अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आ जाता है, फिर हम कहते हैं कि वो जो है उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। और सब लोग, अच्छा जी, आर्नल्ड गैसल ने टोटल 4 असूल दे दिए जी, सेप्लोकॉर्डल है, proximal distal principle और डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल और बायलैटरल प्रिंसिपल बताया। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट बताई है। इसमें ये कहाँ से है जी, ये फर्टिलाइज्ड एग से लेके एक जवान शख्स तक बनने तक जो है, जवान होने तक जो प्रोसेस है, ये इसको डेवलपमेंट में लिया। फिर एक स्ट्रक्चरल डेफिनेशन आ जाएंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, क्या है। जो स्ट्रक्चर और फिज़िकल चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं उसको, और जो क्वांटिटेटिव होती हैं उसकी क्या मकदार है, इसको कहते हैं कि ये हमारा ये ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ है। और दूसरी जो डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ होगी। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है कि उसके जो क्वालिटेटिव और डायरेक्शनल जो है, जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा जी, पीरियड्स ऑफ इनके जो स्पैन है, इसमें जी प्रीनेटल पीरियड है जी, पैदाइश से पहले का। इन्फेंसी एंड टॉडलर है जो तकरीबन 2 साल की उम्र तक का पीरियड होता है। अर्ली चाइल्डहुड है जो 3 साल से 6 साल का पीरियड होता है, इसमें जो बच्चा सीख रहा होता है। मिडल चाइल्डहुड, चाइल्डहुड दो ही किस्म का होता है जी, मिडल और अर्ली कर दिया इसको, एक सेकेंडरी चाइल्डहुड भी कहा जाता है। तो ये 5 से 12 साल का होता है। इसके बाद जो 12 साल के बाद इसे एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस में जो है ना 12 से 20 साल की जो उम्र का बच्चा जवान भी हो जाता है सारा, उसमें मैच्योर हो जाता है। फिर है कि जी यंग अडल्टहुड जो है वो 20 से 40 साल का जी, मिडिल एज है 40 से 65 साल की है। उसके बाद है लेट अडल्टहुड है, वो है 65 से जब तक एक ज़िंदगी मौजूद है उस वक्त तक को हम लेट अडल्टहुड कहते हैं। अच्छा जी, रिसर्च मेथड्स में आ जाएँ तो दो किस्म के रिसर्च मेथड होते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में केस स्टडीज आती है, जो नेचुरल डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन होती है, इंटरव्यू हो सकते हैं और को रिलेशनल स्टडीज हो सकती हैं। और एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि इसमें एक लेबॉर्ट्री और एक सिंगल इंडिविजुअल को हमने एक स्पेशल माहौल में जो है स्टडी करते हैं जी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ये लेबॉर्ट्री और उसमें आता है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल में। और एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक स्टडी, इंटरव्यू वगैरह इस तरह के जो हमको रिलेशनल स्टडीज जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं जी। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट देख लें, इसमें ये दोज कंडक्टेड इन द लेबॉर्ट्री, एक तो एक लेबॉर्ट्री में होते हैं, दूसरा ट्रायल किए जाते हैं और एवरीडे लाइफ पे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। और तीसरा इसमें है कि जो वो वाले हैं जो है कि नेचुरली अकरिंग इवेंट्स जो होते हैं उसमें जो रवैये आ रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट्स उसमें नज़र आ रही होती हैं, उसको स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है कि हम खुद जाके और फील्ड में जाके हम एक सिनेरियो पैदा करके और वो वहाँ से जो रिजल्ट लेते हैं वो। और नेचुरल ये है कि हमें किसी कोई इसमें कोई चेंज नहीं लाते। जो नेचुरल ग्रुप्स होते हैं उसमें जो कुछ हो रहा है हम सिर्फ एक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है जी, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है जी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम कहते हैं कि जिसमें आईक्यू लेवल वगैरह, एग्रेसिवनेस, इस तरह की हम जो चीज़ें एक ही चीज़ की जो स्टडी कर रहे होते हैं, और सिक्वेंशियल स्टडी होती है कि हमें उसमें देख रहे होते हैं अच्छा ये एक डेवलपमेंट होगी तो उससे अगली क्या डेवलपमेंट होगी, उससे अगली क्या डेवलपमेंट होगी। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। सही इजाज़त, क्योंकि इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई कमी महसूस करें ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स से जो है बहुत लगाव होता है, और मैं उसको अच्छी तरह देखा करता हूँ और रिस्पॉन्स भी दिया करता हूँ। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।